Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan, Pak. Sing blarak ya benteras Pak ya. Hah? Ya benteras ya. Ya. Alah wis pondok jelas tak potong. Iya. Jelas tak potong. Jangan pondong kok dijoget daging kok tidak ora rasa pondong. Iya. Cedol panako. Mau pikir aja? Pada segi gelandangan jadi orang baik.
tuh. Oh iya. Sembilan setengah. Ya.
Tekan. Ya. Tahan. Tekan, tekan. Tekan. 6. Terus. Ya.
Dengamane ngadan kok. Oh, ke glogo kae iki regane murah banget ke. Sewit mung 50.000. Anu nune ini dadol 50. Lah kan ini tapi iki anu Grajih tok bayar malah.